नमस्कार बंधुगण बंधु माने पवित्र अक्षय तृतीया उपलक्षे आपण मान समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र अक्षय तृतीया परठारु संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। पवित्र अक्षय तृतीया परे सूर्यंक समेत तीनोटी प्रमुख ग्रहंकर राशि परिवर्तन करुछंती। देवगुरु बृहस्पति, राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंती, जहा फल रे आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहार प्रभाव रे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे रहिबो। तो एई पवित्र अक्षय तृतीया परे आपणकर जीवन रे केउ सब परिवर्तन मान हेबो से विषय रे जानिबा पई आपण मानकर जदि सिंह राशि होइथाय तबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि आपण माने सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करूथांती, विश्वास करूथांती, तबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय महालक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु 5 नंबर राशि अर्थात पंचम राशि होची सिंह राशि एवं सिंह राशि राशिधिपति होचंती सूर्य देव, जे कि देवता मानकर राजा अटंती। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा एही अक्षय तृतीया परठारु नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि आपणकर कुंडली रे। केतु आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। बुध, शुक्र, शनि एवं राहु आपणक कुंडली अष्टम भाव रे विराजमान रहिबे। सूर्य आपणकर नवम भाव रे विराजमान रहिबे। गुरु आपणकर दशम भाव रे विराजमान रहिबे। मंगल आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान रहिबे। तेबे 15 मई को गुरु आपणकर दशम भावरु एकादश भाव को चलन करिवे। सूर्य आपणकर नवम भावरु बाहरी दशम भाव को चलन करिवे एवं 18 मई को केतु आपणकर प्रथम भाव तथा लग्न को चलन करिवे एवं राहु आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे। तो यार प्रभाव रे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अक्षय तृतीया परे से विषय रे आसंतु आजिर वीडियो रे आलोचना करिबा। तो बंधु माने कुंडली प्रथम भावटी होता है आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति होचंती सूर्य। सूर्य आपणक कुंडली नवम भाव रे विराजमान अछंती एवं 15 मई को सूर्य आपणकर दशम भाव को चलन करिवे। तेबे बंधु माने मंगल आपणकर चतुर्थ एवं नवम भावर स्वामी होई आपणक कुंडलीर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तेबे स्वास्थ्य तो आपणकर अक्षय तृतीया परे भल रहिबो, मात्र मंगल आपणक कुंडलीर नीचस्थ थिबा हेतु आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देबो। यह व्यतीत सेपरि किछि बड़ स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जाउ नाही। कारण आपणकर राशि राशिधिपति सूर्य बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती। तो आपणकर स्वास्थ्य एही अक्षय तृतीया परे बहुत भल रहुछि। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति होचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडलीर दशम भाव रे विराजमान अछंती एवं 15 मई को गुरु आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। तो 15 मई परे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत अधिक भल रहिबो। कारण गुरु आपणकर एकादश भाव रे रही आपणकर पंचम भाव को दृष्टि देवे। सप्तम दृष्टि रे गुरु आपणकर पंचम भाव को दृष्टि देवे। तो पूर्वरु आपणकर पाठपढ़ा को नहीं जे कोनोसी समस्या चालुथिला तो 15 मई परे से सब दूर होइजिबो।
ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରର ସମୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରର ସମୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 15 ମଇକୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ତ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରର ସମୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ଅଡ଼େଇର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭିତରେ ଏସବୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବେ ଏବଂ ସେ ପରିଶ୍ରମୀ ବନିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରର ସମୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଏତେଟା ସାଥ ନ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆସୁଥିବା ଜୁନ୍ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ମିଳିବ। ତେଣୁ ମଇ ମାସରେ ସମସ୍ତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ
किंबा टंका नदे काहाठारु टंका न आनिबा ठारु वंचित रुहंतु कारण ए सब क्षेत्र रे आपण क्षतिर सामना करबाकू पड़ी पारे। यह व्यतीत आपण जदि कोनोसी बड़ जिनसर क्रय करबाकू चाहुचंती कोनोसी मीटिंग किंबा कोनोसी जिनसर डील करबाकू चाहुचंती तो ए सब कार्य जदि आपण जून मासरे करंती तो आपणक पई समय बहुत अनुकूल रहिबो। आपण मई मासटी को ए सब कार्य स्किप करदबा आपणक पई 7 गुण भल रहिबो। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर कार्य क्षेत्र किपरि रहिबो एही अक्षय तृतीया परर समय। तो बंधु माने कुंडलीर दशम भावटी होइताय आपणकर कार्य क्षेत्रर भाव आपणकर क्यारियर भाव। आपणकर दशम भावर अधिपति होचंती शुक्र। शुक्र आपणक कुंडलीर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। मात्र शुक्र आपणकर कुंडलीर अष्टम भावरे विराजमान अछंती एवं से सेठारे उच्चस्थ अछंती आपणकर दशम भावरे विराजमान। तो 15 मई को गुरु आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। तो यही अक्षय तृतीया परे आपणकर कार्य क्षेत्र तथा क्यारियर बहुत भल रहिबो कारण प्रथमे तो सूर्य उच्चस्थ अछंती। गुरु जेतेबेले आपणकर दशम भावरु बाहरी जिबे तो सूर्य सेतेबेले दशम भाव को चलन करिवे जहा फल रे आपणकर क्यारियर एही अक्षय तृतीया परे बहुत भल रहुची। तो बंधु माने कार्य क्षेत्र रे आपण आपणकर कार्य गुडी को सुरुखुरुरे संपादन करिवे। मात्र शुक्रंक सहित राहु एवं शनि विराजमान थिबा हेतु आपण नुआ किछि करिवार चिंताधारा आपणक मन को आसीबो एवं सूर्य आपणकर दशम भावरे गोचर करिवा फल रे आपणक मध्यरे टिके गर्व बा अहम भाव देखा देबो जहाकू आपणकू संपूर्ण भावरे निज ठारू दूरेई रखिबार अछि। आपण निजकू जेते सरल एवं नम्र रखिया पई चेष्टा करंतु मनरे अहम भाव रखिबा ही विनाशर कारण होइताए तेणु अहंकार ठारू सर्वदा दूरेई रहिबा उचित। तो 15 मई पर्यंत गुरु आपणकर दशम भावरे रही आपणकर मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाइबे। आपणकर कार्य को किपरि सहज भावरे करिवे से टेक्निक आपणको से बताइबे। तो सूर्य जेतेबेले आपणकर दशम भाव को आसीबे तो आपणकर क्यारियर रे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िबो एवं आपण निजर काम को सठिक भावरे संपादन करि परिबे। तो आपणको पछरे जदि आपणको नै कोनोसी पॉलिटिक्स चालुछि तो सेथिरु आपण दूरे रहिबाकू चेष्टा करंतु आपण से सब रे मुंडो भरंतु नाही आपण निजर काम ऊपर ही फोकस रखंतु। तेबे शुक्रंक सहित राहु विराजमान थिबा हेतु आपण अन्य काहर कथारे पड़ी कोनोसी निष्पत्ति नियंतु नाही किंबा कोनोसी कार्य करंतु नाही सर्वदा आपनकु जेउंटा ठीक लागुछि सेही कार्य आपण निश्चिंत करंतु। एबे आसंतु जानि नेबा आपनकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपर रहिछि एही पवित्र अक्षय तृतीया परठारु। तो बंधु माने शुक्र एवं शनि आपनकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। तो व्यापार वाणिज्य एही अक्षय तृतीया परे टिके एवरेज रहिबो। तो व्यापार रे आपनको बहुत अधिक परिश्रम करबाको पड़ी पारे व्यापार रे आपनकर खर्च मध्य बढ़िबो। तो एही जून मासडे आपनकर व्यापार वाणिज्य पई बहुत भल रहिबो किंतु मई मासरे आपनकर व्यापार वाणिज्य टिके डाउन रहि पारे। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा किछि विशेष प्रतिकार विषय रे जे प्रतिकार गुड़िक करबा द्वारा एही मासरे आसुथबा अशुभत्व गुड़िक खंडन होई आपनको शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं आपनकर भाग्य रे उन्नति आसीबो। तो आपण प्रत्येक दिन बुधंकर बीज मंत्र जप 108 थर अवश्य करंतु। तो प्रत्येक दिन शनिंकर बीज मंत्र जप 108 थर अवश्य करंतु। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ अवश्य करंतु एवं प्रत्येक दिन उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। तो निश्चिंत भाव में समस्त अशुभत्व गुड़िक खंडन होई आपनको शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं आपनकर भाग्य रे उन्नति आसीबो। तो बंधु माने आपण मानकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ईश्वरक निकट रे मोर एतिकी प्रार्थना।